Hello, this is Adeline and you're watching in Goa News. CM Dr. Pramod Sawant announced that joint family houses can now get separate house numbers and house tax entries without plot partitions. Panchayat have received a circular to carry out bifurcation at no cost, easing family dispute and improving life conditions. आम्ही डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत हाज्या वतीन एक सर्क्युलर काडला. फाटलोय सर्क्युलर जो आशिल्लो हो फाटलो सर्क्युलर आमी तांकां आपली रिपेर सर्टिफिकेट ती जाता तितके बेगीन दिवची आनी 3 दिसाच्या भितर ती रिपेर सर्टिफिकेट दिवपा खातीर आमी प्रोसेस सिम्प्लिफाय केलो. आनी म्हाका सांगपाक खोस भोगता की ऑलमोस्ट 98% पंचायतींनी तरी कसलोच प्रॉब्लेम जायनासतर तांकां रिपेर सर्टिफिकेट मेळपाक लागले. सगळ्या लोकांनी एप्रिसिएट केली आनी विदीन 3 days ती रिपेर सर्टिफिकेट मेळटा. म्हज्या लक्षांत आयलें की आमी पळयता की एकाच घरात 2-2 फॅमिली रावतात आनी तांकां पार्टिशन सर्टिफिकेट मेळना आनी ते रितसर आनी ऑफिशियल पार्टिशन सर्टिफिकेट दिवपा खातीर तांकां A-B किंवा A-B आनी C हे दिवपा खातीर आज आमी सर्क्युलर जो आसा पळय हो लॉन्च करता. हो सर्क्युलर सगळ्या ग्रामपंचायती पर्यंत वयतलो आनी तातूंतल्यान आमी सिम्प्लिफायड प्रोसिजर केला. It is a village panchayat can now issue the bifurcation of house numbers to the portion of the existing dwelling house without partition of the plot. प्लॉट पोंच डिवायड करपाची गरज ना. पुराय घर जे आसा ते तेंच्यांनी घराचो मॅप काडून हे घर आपूण A पार्ट हेका B पार्ट हेका किंवा A B आनी C हातूंत 3 डिवायड केले. ताका डॉक्युमेंट कितें कितें लागतले ते सांगता. एलिजिबिलिटी co-occupied occupying the portion of the dwelling house can apply for a bifurcation of the house number. Required document: house tax copy of the existing house number, death certificate of the parents, original tax SSC, birth certificate document showing the linkage with the original tax SSC, applications from which the diminishing sketch. Other documents is form 1 and 14. तो जस्ट लावपाचो, ते आमकां डिवायड करून दिवपाची गरज ना. ओके. Timeline: the village panchayat must dispose these applications within the 15 days. तेंच्यांनी स्केच जेन्ना आपलो डिमिनिश करून दिलो, स्केच करून दिलो काय ती 15 दिसाच्या भितर तांच्यांनी ही डिस्पोज करची पडटली. टू फॅसिलिटेट द सेपरेट वॉटर अँड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन फॉर न्युक्लियर फॅमिलीज रिजायडिंग विदीन द सेम ड्वेलिंग हाऊस. दोगांयकूय जर वेगळो मिटर घेवपाचो आसा, दोगांयकूय वेगळे हाऊस कनेक्शन घेवपाचें आसत जाल्यार तातूंतल्यान सेक्रेटरीन डायरेक्टली ह्या दोगांयकूय हाऊस नंबर इश्यू केल्या उपरांत दोगांयकूय वेगळी NOCs इश्यू करपाच्यो किंवा ओरिजिनल एकट्या कडेन उरली आसत जाल्यार दुसऱ्या कडेन त्यांनी सरळ NOC इश्यू करपाची फॉर द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, फॉर वॉटर सप्लाय कनेक्शन आनी म्हाजी कन्सर्न डिपार्टमेंट ऑन दॅट नंबर A-B ह्या नंबराचेर तांकां वेगळें लायट कनेक्शन आनी वेगळें वॉटर कनेक्शन जे आहा पळय हे दितले. बेनिफिट्स हितूर कितें जातले? इट इज एन easy the processor of the nuclear family to obtain the separate essential services. Ease जातलो प्रत्येक न्यूक्लियर फॅमिली खातीर. reduces the dispute and hardship in obtaining the bifurcation of the house numbers. प्रत्येक घराघरांतल्यो बारीक बारीक झगड्यो ज्यो आहा पळय ह्यो सगळ्यो झगड्यो सोंपतल्यो आनी त्या निमित्तान तांकां वेगळो हाऊस नंबर मेळटलो. एनहेन्स द इज ऑफ लिव्हिंग फॉर द रेजिडेंट्स. आमी हॅपिनेस इंडेक्स जो गांवागांवांतल्यान वाडोवंक जाय म्हणटा पळय न्ही, तो वाडोवपा खातीर आमच्या सरकारा मार्फत केल्लो प्रयत्न आसा. इन्क्रीजीस द रेव्हेन्यू फॉर द पंचायत बॉडी. पंचायत बॉडीचो रेव्हेन्यू वाडटलो, तांकां वेगळो हाऊस टॅक्स येतलो, वेगळो गार्बेज टॅक्स येतलो. सरळ सरळ तेंच्यांनी तो वेगळो हाऊस टॅक्स आनी गार्बेज टॅक्स कलेक्ट करपा खातीर सुरवात करपाचो. आनी दीस बायफर्केशन विथ अ फ्री ऑफ कॉस्ट. बायफर्केशन करपा खातीर कसलेच पयशे ना. पंचायत खंयचेच पयशे इश्यू करचे ना. त्याती कोणूय जर पयशे घेता म्हणून कळ्ळें जाल्यार डायरेक्ट ऑफ पंचायती कडेन त्यांनी कंप्लेन करची. बायफर्केशन ऑफ द हाऊस मागपा खातीर आपल्या कडेन पयशे मागता आसत जाल्यार तांकां वेगळो हाऊस टॅक्स आनी वेगळो गार्बेज टॅक्स हो पेमेंट करपाक सुरवात करतले. आमी हो सेम कन्सेप्ट म्हणजे आमी फाटलो रिपेर लायसन्स हे जे 3 दिसांनी दिवपाचो जो प्रकल्प हे केल्लो आनी पार्टिशन ऑफ द हाऊस हे थोड्याच दिसाच्या भितर म्युनिसिपालिटी एरियांनी लागू करतले, जेणे करून हेजो प्रोसेस सुरू आसा. म्युनिसिपालिटीनूय अशा पद्दतीचे रिपेर लायसन्स आनी पार्टिशन सर्टिफिकेट जी आहा ती मेळची, जेणे करून लोकांक इज ऑफ लिव्हिंग हे मेळचें हो सरकाराचो प्रयत्न आसा. म्हणून सरकारान घेतलेलें डिसिजन आसा. हे इम्प्लिमेंटेशन सोमारच्यान जातलें, कारण सर्क्युलर तांकां पावपाक जाय, तांकां परत एकदां इन्स्ट्रक्शन वचपाक जाय. म्हणून आज बुधवार जरी जालो 3 दिसाच्या भितर सगळ्या सेक्रेटरींक हेजी एकदां ताका हे आसा. फॉर एग्जाम्पल हेज्या बरोबरच आमी फॉर्म काडला, तो फॉर्मूय तांकां पावपाक जाय की कशा पद्दतीचो तेंच्यांनी फॉर्म भरून दिवचो, म्हणजे तितके इजी केला. एप्लिकेशन फॉर द बायफर्केशन ऑल्सो.
ते आनी खंयसर तूं वेगळें एप्लिकेशन बीन इतके सगळे डिटेल्स करून दिला हे सगळें तांच्यानी वॉज भरून दोनूय ऑक्युपंटांनी भरून दिवपाचो सो दॅट इट वील इज फॉर देम वेगळो आनी हे उरोवंक ना हे दिलें काय ताका सर्टिफिकेट्स कशी दिवपाची पळय न्ही एप्लिकेशनाचोय फॉर्मेट आमी दिला आनी इवन दो ते दिल्या उपरांत ताका सर्टिफिकेट्स कशी दिवची ताजो फॉर्मेटूय बी DOPंतल्यान तांकां वयतलो जेणे करून हेतून सेक्रेटरीकूय इजी जातलें कारण खुबशे सेक्रेटरी हे दिवपाक पळयनाशिल्ले म्हणून हो सर्कुलर आमी इश्यू केला सोमारच्यान जो एप्लाय करता तेणी ताका हे मेळपाक सुरवात जातली